আচ্ছা, তো 10টা যাবো আমরা, সরাসরি যাবো 6 নম্বর ম্যাচে 10 পড়বে। দাদা একটু 10টা করি না। দ্য ব্রান্ড অফ पिंग पोंग क्रिकेट कृष्णेंदु सीट, नाम तो सुना ही होगा, कृष्णेंदु सीट। शॉट देखिए जनाब, कृष्णेंदु आए, कृष्णेंदु छाए। भैया बादशाह इसीलिए इनको कहते हैं, ब्रांड। ये बड़ा मंच का बड़ा सरपंच है कृष्णेंदु सीट। तो विगत পরের বল, এখান থেকে হোয়াইট বল, হোয়াইট বল মানে তো বল হাতে চটকা, এখান থেকে সুন্দর ফিল্ডিং। তো প্রেসারটা নিতে জানেন তিনি, বড় ম্যাচের বড় নক্ষত্র कृष्णेंदु सीट। তো এখান থেকে আরো একটা অতিরিক্ত রান। Once again, once more, भैया शेर आ चुका है मैदान पर, सीट का बेतिबार रिजर्व बेमिसाल। कृष्णेंदु सीट, नाम तो सुना ही होगा। तो प्यार से हम इनको लैंटा भैया कहते हैं। तो मैच नंबर 6 toss update, the news from the center, Sani Enterprise have won the toss and decided to ball first. The strike here on a shot, the superstar of Howrah people cricket. তো আরো একটা ডট বল, ওখানে সুন্দর ফিল্ডিং জনের, জন কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন, সর্বস্বটুকু উজাড় করে দেবেন বিপিএল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিটার জন্য। ও UT. London back to hello Rajoy back to pavilion। भैया ये खूबसूरत चमचमाते हुए BPL सीजन 2 चैंपियंस ट्रॉफी किसको मिलेगा? वही तो असली बात है। इतिहास का पत्ता में सोनाली अक्षर में लिखा जाएगा किसका नाम? अंकन व्यापारी, द प्रिंस ऑफ अशोकनगर, अपना मूड में शुरुआत किया। अगला गेंद अनौत हो गया, प्रभु नजर लग गया कमेंटेटर क्लास। तो बेस्ट पार्सेल बेस्ट। तो কোথাও না কোথাও বিপিএল সিজন 2 এর প্রথম অঘটনটা কি দেখবো আমরা। তো ব্যাট হাতে অর্পণ, অর্পণ অর্পণ অর্পণ, गजब का बल्लेबाज। लेग स्टंप पे लेग साइडे बाउंड्री फेंस गुलो केउ हाथ देबे ना। लंचा लंचा शॉट देखिए जनाब, इस
खिलाड़ी का ताकत देखिए, इसीलिए इनको ब्रांड कहते हैं, द ब्रांड ऑफ पिंग पोंग क्रिकेट। कृष्णेंदु इज यू ब्यूटी। ये खिलाड़ी है, सब कुछ मुमकिन है। ওয়েল সেভড। তো ওখান থেকে বুবাইয়ের ফিল্ডিংটা দেখুন, অন্যমধ্য সেভ। जॉन जॉन जॉन, क्या आज जॉन बनेगा डॉन? उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। আমি আগেই বলেছিলাম সারবার পাত্র নন তিনি। Once again, once more, Krishnendu is on fire. লাগেন ও ইউ টি, নক্ষত্র পতন ঘটে গেল। হয়তোবা প্রজিত এন্টারপ্রাইজের স্বপ্নে দেখলা एकरा आए एकरा छाए। मैच में अभी जान बहुत बाकी है। तापस 12 বলে 22 বাকি। एकरा রান আউটের মাধ্যমে তার নিজের উইকেটটি হারালেন। तापस किंतु 4 बार पात्र नन। बहुत उम्दा गेंदबाज, काफी अनुभवी खिलाड़ी, बज बज का शान है, इस टीम का दिल का धड़कन है। अंजलि एंटरप्राइज का दिल का धड़कन तापस। बल्लेबाजी भी उम्दा किया। तो एक और विकेट। क्या कमाल का गेंदबाज है, गेम चेंजर तापस, विंटेज तापस। एक और विनती गेंद, लाजवाब गेंदबाजी। तो काठाल वर्सेस तापस। नो बॉल, किंतु काठाल आउट। तापस কোথাও না কোথাও তীরে এসে তরি কি ডুবছে। आपने तोहफा दिया, जनाब ने कबूल किया। তো এলবিডব্লিউর আবেদন ছিল, ওখানে অভিজ্ঞ আম্পায়ার অতুল স্যার সম্পূর্ণরূপে খারিজ করে দিলেন প্রজিত এন্টারপ্রাইজকে। 13 রান করতে হবে, 6 বলে 13 করতে হবে জিততে গেলে। আমি কি দাদা স্কোরটা ঠিক করে একটু। সাহিল 6 বলে 15 লাগে। তো বোলিং এন্ডে কেলো কে আনা হয়েছে, তো কেলো ম্যাজিক কি আমরা দেখতে পাবো? নকড ওভার, ক্লিন বল। 5 বলে 15 লাগে। তো ব্যাটিং এন্ডে পিকন
तो 4 बॉले 15 मैच में पूरी तरह से अंजलि एंटरप्राइज का दबदबा जारी है। তো কোথাও না কোথাও প্রশংসাটা কি একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল জনির জন্য? অন্যবদ্ধ ফিল্ডিং করছিলেন তিনি। তো 2 বলে 11। হোয়াইট বল 1 বলে 10। তো কনগ্রাচুলেশন টিম অঞ্জলি এন্টারপ্রাইজ have won the match।